हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाकर चाश्त के वक्त तक अपने मुसल्ले पर ही बैठे रहे। चाश्त के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर ज़ौक़ के आसार नमूदार हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर ही तशरीफ फरमा रहे, यहाँ तक कि ज़ोहर, असर और मगरिब भी पढ़ ली। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात नहीं की, हत्ता कि इशा की नमाज भी पढ़ ली। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए। लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज के अहवाल से मुतल्लिक क्यों नहीं दरियाफ्त करते। आज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम किया है कि उससे पहले कभी नहीं किया। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दिन के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं बताता हूँ। दरअसल आज मेरे सामने दुनिया और आखिरत के वो तमाम उमूर पेश किए गए जो आइंदा रूनुमा होने वाले हैं। चुनाचे मुझे दिखाया गया कि तमाम अव्वलीन व आखिरीन एक टीले पर जमा हैं। लोग पसीने से तंग आकर बहुत घबराए हुए हैं। उसी हाल में वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और पसीना गोया उनके मुंह में लगाम की तरह है। वो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए आदम, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ने आपको अपना बरगजीदा बनाया है, अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया कि मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है। अपने बाप आदम के बाद दूसरे बाप अबुल बशर, अपने बाप आदम के बाद दूसरे बाप अबुल बशर सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें भी अपना बरगजीदा बंदा करार दिया है। चुनाचे वो सब लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह ने आपको भी अपना बरगजीदा बंदा करार दिया है, आपकी दुआओं को कबूल किया है और जमीन पर किसी काफिर का घर बाकी नहीं छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि तुम्हारा गौर मकसूद मेरे पास नहीं है, तुम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। चुनाचे वो सब लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि तुम्हारा गौर मकसूद मेरे पास नहीं है, अलबत्ता तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उनसे बराह रास्त कलाम फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर रहे हैं और फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो पैदाइशी अंधे और बर्स के मरीज को ठीक कर देते थे और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तुम उस हस्ती के पास जाओ जो तमाम औलाद आदम की सरदार है। वही वो पहले शख्स हैं जिनकी कब्र क़यामत के दिन सबसे पहले खोली गई। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदाबंदी में जाते हैं। उधर से हजरत जिब्रील बारगाह इलाही में हाजिर होते हैं। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे पैगंबर को आने की इजाजत दो और उन्हें जन्नत की खुशखबरी भी दो। चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाते हैं, जिसे सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़ते हैं और मुतवातर एक हफ्ता तक सर बसजूद रहते हैं। एक हफ्ता गुजरने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर तो उठाइए, आप जो कहेंगे हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सिफारिश करेंगे उसकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाते हैं और जो ही अपने रब के रुख ताबा पर नजर पड़ती है उसी वक्त दोबारा सजदा रेज हो जाते हैं और मजीद एक हफ्ता तक सर बसजूद रहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपना सर तो उठाइए, आप जो कहेंगे उसकी सुनवाई होगी और जिसकी सिफारिश करेंगे कबूल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज ही रहना चाहते हैं, लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बाजू से पकड़ कर उठाते हैं
اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور پر ایسی دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے جو اب سے پہلے کسی بشر پر کبھی نہیں کھولا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار تو نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنا کر پیدا کیا اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میرے لیے کھولی گئی، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آنے والے اتنے زیادہ ہیں جو سنا اور ایلا کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جگہ کو پر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہا جائے کہ صدیقین کو بلاؤ، وہ آ کر سفارش کریں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بلاؤ۔ چنانچہ بعض انبیاء علیہ السلام تو ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بعض کے ساتھ 5-6 آدمی ہوں گے، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر شہداء کو بلانے کا حکم ہوگا، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے۔ جب شہداء بھی سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو جہنم میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو۔ تلاش کرنے پر انہیں ایک آدمی ملے گا، اسی کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں بیع و شراء اور تجارت کے درمیان غریبوں سے نرمی کر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح یہ میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا تم بھی اس سے نرمی کرو، چنانچہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی پوچھیں گے کہ تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ کا سرما بنانا اور سمندر کے پاس جا کر اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ اس طرح رب العالمین کبھی مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو، تمہیں وہ اور اس جیسے 10 ملکوں کی حکومت ہم نے عطا کر دی۔ وہ کہے گا کہ پروردگار تم بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے؟ اس بات پر مجھے چاشت کے وقت ہنسی آئی تھی اور میں ہنس پڑا تھا۔